Good morning, Melanie. Hi. Good morning, Ganan. Hai, Kaya. Good morning, Sophie. Halo, Miss. Loh, mana ya, saya? Good morning, Clea. Okay, all of you get your book. Have you have your book? Sudah punya buku atau belum? Belum ya? Oke, Miss Jane infokan dulu ya. Jadi, untuk bukunya ini memang ada yang sudah, ada yang belum. Terus nih, gimana mau belajarnya? Nah, untuk belajarnya, Miss Jane nanti akan berikan semua PPT-nya. Jadi PPT yang kita belajar dari kemarin, minggu pertama, terus minggu kedua kemarin, dan hari ini Miss Jen akan berikan di Google Classroom ya. Jadi kalian bisa baca-baca lagi. Nah, di situ kan ada pertanyaan-pertanyaan saat di Zoom. Kalian bisa buka kembali rekaman Zoom-nya. Kalian catat kembali yang penting-penting karena kuisnya minggu depan ya, Miss Jen bukan juga biar nanti di fokus pembelajaran minggu depan kalian bisa tidak kaget. Kok ada kuis? Nah, minggu depan kita sudah mulai kuis yang pertama. Jadi dicatat di buku ya. Tanggal berapa Miss Jane kuisnya? Bisa ditulis di buku agendanya. Tanggal 9 Agustus. Ya, hari Senin minggu depan. 9 Agustus di minggu depan kita akan kuis sains yang pertama. Oke, bahannya apa Miss Jane? Bahannya di unit yang pertama. Ada unit 1.1, 1.2, dan 1.3 hari ini yang kita pelajari. Nah, semua bahannya akan Miss Jane berikan di Google Classroom berupa PPT dan soalnya nanti di akhir video ini, di akhir sesi Zoom meeting ini nanti kita akan tanya jawab ya. Nah, tanya jawabnya apa? Yang ada di buku paket. Yang punya buku paket boleh langsung diisi di buku. Dan yang belum punya, ambil buku sainsnya, buku tulis sainsnya. Nanti ya boleh dicatat jawaban-jawabannya. Soalnya akan berikan, Miss Jane akan berikan berupa PDF ya. Sampai sini paham untuk bahan kuis-kuisnya. Jadi jangan bingung kalau belum punya buku ya. Jadi dilihatnya di PPT dan soal-soal yang Miss berikan nanti. Oke, sudah siap untuk sains hari ini karena akan sedikit panjang. Karena tadi di kelas 4B juga panjang ya. Karena membahas review, kita akan review kembali dari unit yang pertama kemarin sampai yang hari ini. Oke, siap? Semuanya sudah siap bukunya, kertasnya, pensilnya, bolpennya? Oke ya, sudah ya. Oke, sekarang Miss akan share screen, but before we start our class, we want to lead the prayer for us. So God will bless us in science class. Jadi akan diberkati selama science class biar belajarnya nanti tenang. Siapa yang mau doa? Oke, ada Sophie di sini. Sophie sudah raise hand dan Vandika. Berarti nanti Vandika yang closing ya. Oke, Miss Jin catat dulu. Nah, yang absen-absen nanti semua di sini harus join sampai terakhir ya. Oke, Miss Jin sudah lihat ada berapa partisipan di sini? 13. Good job. Semuanya masuk berarti. Oke, I will share the screen. Oke, Sophie, are you ready? And then all of you follow Sophie to pray our Father as usual. Oke, dilanjutkan dengan our Father. Oke, Miss. Oke, Sophie, you may start. Let's pray together. In the name of the Father, of the Son, of the Spirit. Spirit. Amen. Amen.
Father in heaven, you love me. You are me in night and day. I want to love you always in all I do and say. I trust to please you, Father. Bless me through this day. Amen. Our Our Father who art in in heaven, heaven, hallowed hallowed be thy be name. thy kingdom Thy come, kingdom come, thy thy will be will be done done on earth as it earth as it is in heaven. Give us is. Our this day daily bread, our daily bread, and forgive us forgive our our trespasses trespasses as as we we forgive forgive those those who who trespass trespass against us. us. And lead us And lead us not not into into temptation, but but deliver deliver us from us evil. from thine is the kingdom, From thine is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. amen. In the name of the Father, and of the The Son, Son and and of the the Holy Holy Spirit. Spirit. And Amen. Oke, Sophie, and then thank you everyone. Nah, sebelum Mission memulai, Mission akan absensi terlebih dahulu ya. Oke, Mission sudah lihat Kirana. Hai Kirana, how today? Are you feeling well today? Yes? Yes? Oke, good job. Harus sehat-sehat semuanya ya. Nah, semuanya juga harus berdoa untuk teman-teman yang sedang sakit, keluarganya yang sakit, biar cepat sembuh semuanya. Okay, now if I call your name, I want you to say, I'm here, Miss, until finish this class. Okay? Mission mau semuanya finish this class atau join this class until finish. And then I will call your name. Number 1, Catherine Jesse. hadir. Hadir, Miss. Okay, and then Kenan. Hadir, Miss. Hadir. Okay, and then Clea. Hadir, Miss. Hadir. Okay, Erin. Hadir. Erin, ada ya. And then Hosea. I'm here, Miss. Okay, Sophie. Yes. Sophie ada. Jose. Hi, Jose. Open your camera, please. Hadir, Miss. Ya, Jose open kamera ya. And then Rachel. I'm here, Miss. Okay, Melanie. Hadir. Hadir. Nico. Hadir, Miss. Yes, Kirana. Okay. Hadir. Okay, thank you, Sean. Sean, open your camera, please. Sean, open kamera ya. And then the last one, Sandika. The point. Okay. Hadir, Miss. Oke, thank you. Wah, semuanya sudah hadir ya. Berarti hari ini Miss Jin akan mempersiapkan kalian to prepare well, prepare the quiz one next week. Jadi Miss Jin mau semuanya nanti siap-siap untuk kuisnya minggu depan. Are you ready? Sudah siap ya? Today, we are going to learn about sound and hearing. Apa itu Miss Jane? Di sini nanti kalian akan belajar review. Kita akan review lagi from unit 1.1 until 1.3 today. Jadi di sini 1.3 ya. Yang sudah punya bukunya, semuanya di open your book page. Wait ya, sorry. Page 21. Yang sudah punya buku dibuka halaman 21. Yang belum punya, pakai ini saja. Semua Miss Jane minta semua bisa dilihat buku atau sini ya. Oke, hari ini kita akan review semuanya. Sound and hearing, as I said before, sebelumnya, minggu yang kemarin, kalian belajar tentang sound. Sound itu apa?
suara Miss Jane, and then you can hear the sound from the source of the sound. Dari benda-bendanya. Nah, nanti kita akan belajar prosesnya. Nah, di sini kalian nanti belajar. Proses the hearing through our ears. Nah, Miss Jane kemarin kan sudah minggu lalu. Kita mendengarnya dari telinga, lalu masuk otak. Nah, tapi di sini nanti step-stepnya kalian akan lihat. Nah, lalu yang kedua, kalian akan mengidentifikasi beberapa suara yang bisa merusak telinga kalian atau mengganggu. Harmful itu bisa apa ya? Kalian tidak enak mendengarnya. Saat kalian mendengar suara ini, kalian bisa sakit telinganya. Nah, apa saja? Nah, nanti you can give the example of the harmful sound. Contohnya harmful sound. Nah, pernah tahu nggak harmful sound? The example of harmful sound. Yang bisa mengganggu sekali. Pernah dengar tidak? Boom. Boom? Bom ya. Iya, itu juga bisa harmful. And then what else? Apa Menyakar piring. Kenapa? Kucingnya cakar piring. Kucingnya cakar piring atau seperti yang itu ya, itu harmful boleh. And then maybe the builder machine yang pernah kalian dengar di sini waktu science. Builder machine, bunyi suara mesin bangunan. Brrr, itu juga harmful ya. Iya, Nicholas? Mesin pemotong rumput. Mesin pemotong rumput, iya boleh. The cutting mesin, boleh. Nah seperti itu ya, itu juga harmful, mengganggu sekali, suaranya sangat keras. Nah sekarang di sini, I have this point, I have 6 point about sound dari unit yang kemarin sampai sekarang. Nah number 1, we want to read the first point. Nico. Okay, Nico. The first point. Sounds are made when objects vibrate. Okay, thank you. I will explain ya. Jadi sound are made when object vibrate. Okay. And then sound when you hear the sound. Jadi kalian ketika mendengar suara, jadi kalian juga akan mengidentifikasi, berarti benda itu vibrate, it mean berapa? Kalau vibrate vibrate means in Indonesia bergetar. Iya, suaranya bergetar. Objeknya bergetar, objeknya bergerak, objeknya berpindah. Nah, atau objeknya itu digerakkan oleh bantuan manusia, misalnya seperti kita. When you hear the sound like this, what is vibrate? Apa yang bergetar? Yang bergetar apa di sini berarti? Hand. Your hand. And needed help with apa? Membutuhkan bantuan dari apa? Your finger. And butuh bantuan dari udara, gas. Ya, dibantu oleh gas. Jadi you can hear the sound. And then good ya, seperti nomor 2 ini. Who want to read? Tadi ada Kenan. Oke, Kenan. Number 2. This makes air particles vibrate. Oke, this makes air particle vibrate. Nah, betul kan? Jadi seperti kalian clap your hand and then need help with the gas. Gas itu apa, Miss ya? Air itu tadi ya, atau udara. Nah, seperti itu. Jadi kalian sudah paham kemarin ada apa? Particles-nya ada berapa? 3. We have the 3 particles too. You can hear the sound. Ada 3. Apa saja kemarin? Gas yang pertama, boleh. And then? Liquid. And then? Solid. Nah, who is better? Who is faster?
Who is the faster to hear the sound? Solid, water, liquid, or gas? Mana yang paling keras atau paling cepat kalian mendengarkan suara dengan partikel apa? Nah, I have Miss Jen punya pembanding. You have the solid object, and then you have the liquid object. Who is faster, solid and liquid? Solid. Solid and liquid. Liquid. Kalau liquid and water, paling cepat yang mana? Liquid and water, sorry. Liquid and gas, mana yang cepat, sorry? Liquid and gas, mana yang cepat? Liquid di water ya. Nah, coba sekarang kalian, nanti bisa diulang kembali di materi selanjutnya, yang materi kemarin ya. Lalu nih, the vibration number 3 ya, the point 3. You want to read? You want to read? Jose Kirana Sean, can you open your camera? Okay, thank you. You want to read the point number 3? Rachel, okay, number 3. The vibrations pass to your ears so that you can hear. Yes, so that you can hear. Okay, jadi tadi sudah ada vibration. The object you can vibrate and then pass through the air. Nah, jadi masuk ke dalam telinga. Lalu you can hear the sound. Bisa mendengarkan. Lalu number 4, the voice. Isin mau voice. Voice. Hosea, oke. Isin minta Hosea aja. Isin pas lihat Hosea soalnya. Objects. From different material make different sound. Okay, objects made different material makes different sound. Okay, jadi objeknya kalau kalian ingin, if you want to hear the sound like this, you can vibrate this object. Jadi kalau kalian ingin mendengarkan suara ini, kalian menggerakkan ini. Misalnya, if you want to hear the bell, the sound of the bell, so you can take the spoon or you can take table. No? Yes or no? No ya. Jadi kalian kalau minta suaranya, kalau ingin ya, if you want to hear the sound like motorcycle maybe, the sound of motorcycle. Nah, so you can take your table. No? No ya, jadi harus mendengarkan suara yang sama. Jadi kalau objeknya itu misalnya motor, ya suaranya akan terdengar seperti suara motor. If you want the sound like a bell, nah jadi the bell ringing, gitu. Kalian juga harus mempunyai benda itu, bukan benda yang lain. Nah seperti itu. Next, number 1, 2, 3, 4, 5. Number 5. We want to read the girls. The girls, Jessie, Catherine Jessie. Number 5. You can make a sound louder by making the vibration bigger. Okay, thank you. You can make a sound louder by making the vibration bigger. Nah, if you want the sound of hands with the clap hands, the loud clap hands yang keras, jadi vibrationnya big or small. If you want the loud sound, big or small. If you want the loud sound, suaranya keras. Vibrationnya big or small? Misin tanya. Yes, Pandika? Big. Big,
good job. Nah, seperti yang tertulis di sini ya. Nih, if you can make a sound louder. Kalau louder berarti vibration-nya bigger. Tapi kalau vibration-nya smaller, nih, the opposite ya, opposite-nya atau kebalikannya, kalau vibration-nya smaller, suaranya juga apa? Jadi apa? Bigger atau louder, suaranya jadi louder atau softer? Softer. Nah, softer. Sorry. Jadi kalian bisa lihat di sini ya. Nah, yang punya buku boleh kalian highlight. Yang tidak punya boleh di screenshot. Ya, atau boleh ditulis. Nah, tapi nanti tulisnya nanti ya, kalian bisa melihatnya di video saja. Kalau kalian tulis sekarang nanti waktunya nggak cukup. Ya. Oke, Miss Jane, next ya. Sekarang ke bagian ini. The process of hearing. Nah, di sini ada drum atau gendang ya. Kalian lihat ya, drum, the traditional drum, namanya gendang. Gendang di sini kok dekat dengan telinga, Miss? Iya, karena nanti ada gelombang yang akan bisa mendengarkan suara drumnya ini, gendangnya ini. Nah, for the first process, the step 1. Miss Jane mau ke Jose. Jose, can you open your camera and read this process for number 1? Number 1, when you can read this in the screen. Jose baca yang ini di screen-nya. When you, hi Jose, are you there? Kepalanya Jose aja yang kelihatan. Oke, kalau enggak Sean aja. Jose sama Sean ya, nanti ada gilirannya. Sean, hai Sean. Oh, enggak ada juga. Oke, ke Kirana. Kirana, can you read the process number 1? You can read this. When you. Kirana, dibaca ini. When you hit the drum skin in vibrates. Oke, thank you. Nah, as Kirana says, seperti yang Kirana bilang, when you hit the drum skin, it vibrates. Jadi ketika kalian memukul gendang, gendangnya akan bergetar. Nah, semua sekarang coba. You can try hit your table. Nah, all of you try hit the table. Nah, so can you hit the start of your table? Yes. Yes. Oke, itu proses yang pertama. You hit the object. You hit the drum. And then for number 2, Erin, you can read this. The air. Yes. Yes, okay, thank you. The air particles above the drum skin vibrate. The vibrations pass through the air. Okay, sorry, bentar. The air particles above the drum skin vibrates. Nah, tadi di gendang ini paling atas di above atau up to the drum itu adalah skin. Biasanya kalau di gendang itu ada kulit, terbuat dari kulit, made from skin. Kulit apa, Miss Jane? The animal skin. Dari kulit binatang biasanya ya. Nah, di situ when you hit, nah the skin vibrate. Jadi kulit di atasnya itu bergetar. And then here the first point ya, first pointnya tadi hit ya. And then the second point ini, the vibration pass through the air. Apa itu artinya? Pass through the air.
Pass through the air. When you hit like this, ini. Pass through the air, gambarnya ini. Apa? Melewati ya, atau dilewati. Nih, melewati udara. Vibration-nya tadi itu melewati udara. Nah, jadi bisa terdengar oleh what is this? Ears. Ya, sampai sini dari dua proses ini ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Okay. For the third process or the third point of this process, Clea, can you read this for us? Okay, When the thank you. vibrations reach your ears, you hear the sound. Your brain works out the source of the sound. Okay, thank you. When the vibration reach your ear, now what is the meaning? Reach. The vibration reach your ears. Apa itu artinya? Reach itu apa sih? Caranya mencapai telinga. Good job. Di sini reach itu bukan kaya ya, tapi reach di sini mencapai. Nah, setelah vibration-nya tadi, the vibration reach your ears, mencapai telinga atau sudah sampai di dekat telinga kalian, nah, kalian bisa mendengarkan suaranya. And then, the next process we call this works out. Apa itu? Your brain works out the source of the sound. What is works out? Bekerja. Bekerja. Oke. Yang lain? Works out. Works bekerja. Kalau works out. What is ini? Ini adalah apa? Step-stepnya di sini adalah apa? Works out. Seperti yang Miss tadi bilang, ini adalah gambar apa? How you can hear the sound. Jadi apa di sini? Works out mean the process. Oke. Jangan bingung ya. Nah, oke, di sini prosesnya setelah kalian mendengarkan, lalu your brain works out. Memproses source of the sound. Jadi memproses suara yang kalian dengar. Nah, sampai sini paham atau belas tidak paham? Ayo, paham atau tidak? Paham ya? Paham. Pelan-pelan saja. Next, sekarang ke selanjutnya. Nih, ini adalah penjelasannya. Yomis tadi sudah prosesnya. Sekarang ini adalah prosesnya kalau kalian ingin disuruh menjelaskan. Kalau misalnya, explain the process of hearing. Nah, kalian bisa menjelaskannya dengan kata-kata seperti ini. Atau boleh memakai the simple words. Simpelnya seperti apa ya? Seperti yang tadi. The object vibrates. When the object vibrates, you can hear the sound. And then like that ya, sampai terakhir. Okay, for the next, who want to read? I will choose Melania. Melania, can you read the process for number 1 to us? Yes, Miss. Yes. Okay. Melanie. Okay. Hearing start when a sound is made. The sound Okay. A sound is made. The sound Waves or vibrations travel to our
Outer Outer ears. 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 Okay, now maybe Melanie, you can put it down your handphone like this. Jadi Melanie tinggal duduk aja ya, tinggal ditaruh aja di meja. Oke, so you can, nah bisa ditaruh di meja. Nah nanti bisa ditulis ini tulisannya. Oke, now hearing start when the sound is made. Nah, as Melanie said before, seperti yang Melanie tadi bilang, hearing start with sound is made. Jadi ketika suaranya terdengar atau suaranya itu terbentuk ya, lalu ada sound waves. Sound waves itu yang seperti tadi gelombang, gelombang suara, vibration-nya. Lalu muncul ke atau melewati outer ears. What is outer ears? Can you touch your outer ears? Can you touch your outer ears? Bisa pegang outer ears-nya. Nih, outer ears itu yang paling luar, bagian luar. Nah, ini belum masuk ya. Jadi masih di luar. Nah, and then sounds hit our eardrum. Nah, di dalam. Eardrumnya ada di dalam. Atau gendang apa? Eardrum. What is eardrum? Gendang telinga. Gendang telinga. Nah, ini dilihat ya. Di gendang telinga is a thin layer. Nih, di sini adalah thin layer. Berlayer-layer itu adalah skin. Nah, kulit yang berlapis-lapis di dalam telinga. It look like skin. Nah, seperti kulit. Nah, sampai sini paham tadi? Di eardrum. Eardrum berlayer-layer ya, seperti kulit. Sudah? Lalu, vibration-nya tadi itu hit atau melewati. Atau kalau di sini hit itu bukan memukul ya. Bukan memukul, tapi melewati eardrum-nya. Lalu bergetar di dalam proses, mulai diproses. Lalu, behind the eardrum ada ini, 3 tiny bones. Nah, kalau Miss Chen tanya, what is 3 tiny bones? Namanya apa? Oxicles. Oxicles. Nah, di sini kalau Miss Chen nanti tanya ada bahasa sainsnya ya. What is oxicle? Oxicle means 3 tiny bones. Ada bones itu apa sih? 3 tiny bones. Ya, bones itu apa? What is bones in Indonesia? Tulang. Ya, tulang-tulang kecil ada 3. 3 tulang kecil yang ada di dalam. Nah, lalu di belakangnya oxyles lagi namanya ini. Ini yang paling terkenal. Nih, namanya cochlea. Loh, ada clea di sini. Iya, kalian tahu ya, cochlea. Nah, cochlea di dalam sini. Yang kalian lihat kayak siput. Shell, seperti shell. Nih, it look like a shell. Nah, shell, tahu shell? Kerang ya. Nah, di sini. Nah, lalu di sini shell itu isinya apa? Nih, filled with liquid and what is this? Tiny hairs. Oke, thank you Nico, you help me ya. Nah, filled with the liquid. Jadi ada cairan-cairan. Di sini ada cairan. Tipis saja cairannya itu sedikit. And then hair. Kalau kalian pernah masukkan tangan segini, ada bulu-bulu tipis. Nah, ada bulu-bulu tipis di dalamnya telinga itu. Tapi jangan terlalu dalam ya, karena nanti bisa sakit. Nah, when the oxyles vibrates, nah jadi juga akan bergetar, memberi sinyal. Sinyalnya kemana tadi? Yang words out tadi apa? Yang words out itu apa paling terakhir? Signal tuh, give the signal tuh, atau send the signal tuh? Brain. Brain, thank you Clea, ke brain. Nah, lalu the brain tell us the type of the sound that we hear. Lalu di paling terakhir, brainnya ini mencari tahu, find out, mencari tahu ini suara apa. Nah, akhirnya kalian bisa kalian bisa menjelaskan, Miss ini suara ini, Miss ini suara ini.
Nah, seperti itu prosesnya. You can make the simple words. Kalian bisa membuat ini jadi simple. Nah, itu pakai kata-kata kalian sendiri. Karena ini sudah kelas 4, jadi bisa apa? Kalian bisa retell again. Nah, menceritakan kembali prosesnya bagaimana pakai kata-kata sendiri. With your own words. Can you do that? Yes. I think you can do that ya. Miss Jen yakin semua bisa. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, Miss Jen lanjutkan ya. Nih, sekarang. Oke, nih. Harmful effect of the sun. Nah, tadi sudah menjelaskan harmful effect. Nah, sudah menjelaskan atau memberi contoh ya, memberi contoh. Tadi Vanika ada bilang tadi tentang, Niko ya, Niko tadi the cutting mesin. Ada mesin pemotong rumput. Nah, suaranya keras sekali. Lalu ada tadi kucing ya, tadi kata Sofi juga ada kucing yang apa lagi? Hit atau apa ya namanya? Scratch the wall atau scratch the plate. Nah, suaranya itu harmful. Nah, contohnya di sini, can you read this? Nih, somebody, apa ini? Who want to read this? Selain Niko, yang mau baca ada Kenan. Tadi Kenan, Panika. Siapa yang mau baca? Yang ini aja. The example of harmful sound. Nih, contohnya ada apa? For A, are you there? Kelas 4A, masih di sana? Iya, Clea, oke, thank you. Can you help me to read this? The highlight words. Somebody suddenly shouts in your ear. In our ear, in your ear, boleh. Nah, contohnya ini. Give one example or maybe give the example of harmful sound. Nah, contohnya ini salah satunya. Somebody suddenly shout in our ears. Nah, do you like it or not? Do you like it when somebody shout in your ears? No. No. Oke, nggak mau ya. Kenapa? Karena bisa membuat sakit. Nah, seperti itu. Ketika seseorang tiba-tiba berteriak. Shout it means berteriak. Berteriak ke telinga kalian. Kamu loh, mesti gitu. Miss. Nah, kalau di online apalagi. When in the Zoom meeting, terus kalian ada pertanyaan, terus tiba-tiba, miss, aku, miss. Nah, I cannot hear where sound is that atau whose sound is that. Suara siapa tadi? Misalnya semuanya bersuara. Kalian bisa dengar nggak salah satu itu suaranya siapa? Kalian bisa mencari tidak suaranya siapa itu? Bisa atau tidak? Tidak bisa karena apa? Tidak mau ganti. Ya, you don't want to take turn. Jadi kalau mau ngomong, if you want to say something, you have to take turn. Oke. Nah, sampai sini jelas. Nah, di sini Miss Jen akan share dulu. Semuanya nanti masuk lagi karena materinya masih ada. Ya. Oke. Bisa ya semuanya ya. Oke, Miss Jen end dulu ya. Oke. Oke. I will continue again ya. Make it quick ya, tapi materinya juga harus tersampaikan. Karena ini ada materi untuk kuis minggu depan. Nah, I will continue about this. Noise. Nah, what is noise? Noise itu apa sih?
Noise is sound, Miss. Yes, sound tapi yang bagaimana? Bunyi. Yes, bunyi. Yeah, this is sound. Nah, ini suaranya Miss Jane. The sound of Miss Jane. Miss Jane voice. And then can you hear another voice here? Can you hear another voice? Yes. Can you hear another voice? Yes. What sound? What sound is that? Maybe in you, around you? Mungkin di sekitar kalian ada suara-suara yang lain selain suaranya Miss Jane. Air conditioner. Nah, air conditioner bisa. And then what else? People talking. The people talking. Yeah, and then. Ya, suara angin Car ya. beeping. Car beeping? Yes, in me. Oh, Kayak. Oke, like that ya. Jadi suara noise itu adalah suara yang tidak kita inginkan atau suara yang tiba-tiba datang. Suara yang ada di sekitar kita. Nah, itu unpleasant sound. Any loud sound. Nah, jadi tiba-tiba suaranya itu ada. Nah, kalau di sini, in here ya, I'm in the school right now, in the classroom. But in outside, I hear the sound of factory machine. Jadi di luarnya Miss Jane bisa Miss Jane dengar itu suara pabrik, suara mesin-mesin pabrik. Nah, itu seperti noise juga. Nah, itu contohnya. Nah, here. Nih, kalau kalian juga mendengarkan banyak suara-suara yang harm, itu bisa merusak kesehatan kalian. Contohnya, kalian sering diteriak-teriaki seperti ini tadi. Somebody always, bukan suddenly lagi. Kalau suddenly itu apa? Suddenly means in Indonesia means kadang-kadang atau tiba-tiba. Tiba-tiba. Ya, tiba-tiba. Kalau always itu berarti apa? Selalu. Nah, selalu beda ya. Waktunya sudah beda. Suddenly and always. Kalau suddenly, ya kadang-kadang lah ya. Kalau always selalu kalian diteriaki. Nah, itu bisa membuat telinga kalian bisa sakit. Nah, betul atau tidak? Is it correct or not? Itu betul atau tidak? Perbuatan seperti itu. Tidak ya, jangan ya. Oke, next. Sekarang ke sini. Nah, ini adalah salah satu contoh lagi. Salah satu contoh dari harmful. Nah, kalau kalian punya buku, kalian bisa melihat for number 24 di halaman 24. Nah, di situ Miss Jane di sini Miss Jane tidak beli gambar ya. Nah, di sini Miss Jane kasih ya. Buku paketnya sains udah ada. Iya, belum ada Hosea. Tadi seperti yang Miss Jane bilang, yang belum punya bukunya, nanti Hosea dan teman-teman yang belum punya buku, Miss Jane berikan semua PPT-nya. PPT-nya yang Miss Jane punya ini Miss Jane berikan. Dan soal-soalnya nanti ada di akhir ya. Kita akan bahas bersama-sama. Ya, Jadi bahannya dari situ, Miss. Ulangannya bagaimana bahan kuisnya? Dari PPT itu saja. Jadi Miss Jane mengambilnya soal-soal dari situ. Misalnya seperti ini. Nanti ada pertanyaan, ada soal-soal yang bentuknya seperti ini ya. Misalnya Miss Jane tadi ada ini. Give the example of harmful sounds. Nah, kalian bisa melihatnya di PPT seperti ini. Miss, ini PPT-nya kan bukan pertanyaan. Nah, tapi dari seperti ini bisa dijadikan pertanyaan. Oke, sampai sini sudah paham? Paham. Ya, oke. Nanti kalau misalnya Hosea dan teman-teman lain masih belum paham, boleh WA Miss Jane ya. Atau boleh tanya di Google Classroom, di forumnya itu ya. Boleh tanya bersama-sama di situ.
Next, Miss Jen ulangi ya. Di sini contoh lagi. Have you seen? Kalian pernah melihat tidak? Someone put or use earphone or earplug in airport. Pernah nggak melihat di bandara orang pakai AirPod? Yes. Nah, kenapa itu? Why the someone? Why people do that? Kenapa kok pakai itu? Supaya telinganya nggak sakit gara-gara. Nah, ini jawabannya gara-gara di atas. Ya, jawabannya ini. Nah, jawabannya apa? Nih. We can read this. Can help protect the ears of people who work in noisy place. Nah, can help protect the ears of people who work in noisy places. Jadi membantu orang-orang yang bekerja di suara-suara yang sangat keras itu agar tidak rusak telinganya. Contohnya apa? Nih, building sites and then at airport. Jadi bapak tukang yang mau membangun rumah itu juga pakai ini. Nah, tapi kecil saja, mungkin pakai AirPod ya, atau yang di bandara pakai earphone. Headphone itu ya, itu agar suaranya teredam, tidak masuk ke telinga langsung. Oke, sampai sini jelas. Nah, seperti Jessie itu. Jessie memakai headphone. Nah, jadi suaranya fokusnya di Miss Jane dan suaranya di Zoom. Tidak terdengar suara-suara yang lain. Dan seperti Miss Jane juga pakai earphone. Oke, Melanie, do you get the point? Yes, are you there or not? Do you get the point about this science? Kuisnya nanti bisa atau tidak? Bisa ya, semuanya ya. Oke, nah di sini. Next, sekarang Miss Jane mau semuanya yang punya buku dan yang tidak punya buku mengerjakan ini ya. Di sini dilihat yang punya buku boleh langsung mengerjakan di buku. Nah, yang tidak punya buku ambil take your science practice book. Ambil kertasnya, ambil bukunya. Nah, buku sainsnya. Nah, oke. Nah, sekarang Miss Jane punya pertanyaan di sini. Summary and activity. Nanti yang tidak punya buku menulis jawabannya saja ya. Menulis jawabannya saja. Dan soal ini akan Miss Jane berikan di Google Classroom. Paham? Sampai sini paham? Ya. Sekarang, question number 1. A sound is produced when the source of the sound. Nah, apa ini? Sound itu akan vibrate. Vibrate. Oke, for number 1 ditulis ini di bukunya kalian. Vibrate. Oke, ditulis semua di buku. Yang sudah punya buku boleh ditulis seperti Miss Jane ini. Nomor 1, vibrate, atau di sini ditulis vibrate. Oke, nanti soalnya akan Miss Jane berikan ini di Google Classroom. Sudah? Miss Jane tunggu. Nomor 1 tadi apa? Vibrate. Tulis ya. For number 2, when a sound is heard, the blah 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 interprets it. When the Brain. when you process the sound, words out. Brain. Yes, good job. Brain. Number 2, brain.
Sudah semuanya ditulis. Number 2, Sudah. in. And then for number 3, we cannot see the sound, but we can Here. hear. Okay, thank you. Here. What is it? Number 3, here. Okay, finish. Finish. Number 4, the loudness or softness sound is called loud and soft. Volume. Volume. Good job. Volume. Number 4, volume. Okay. Finish. Finish. Okay. For number 5, big vibration, besar, getaran yang besar, can produce blah 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 sound. Loud sound. Okay, loud ya. Where is loud? Here. Until number 5 finish. Kirana finish. Number 5. Okay. Nico finish. Finish. Sean finish. Finish. Good job. And then for number 6, a sounds blah blah blah. Tell us high or low. Nah, tadi loud and soft. Pitch. High and low. Pitch. Ya, pitch. Pitch. Okay, number 6 here. Good job. Finish number 6. And then for number 7, air inside blah 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 instrument needs to vibrate to make a sound. I will give the clue. The example of this instrument like a trumpet and then flute, harmonica. Air inside. Drum. No. What else? Another answer. Jesus. No. Air inside. Wind. Yes, who answered this? Wind. Erin ya. Drum. Okay, Erin. Air inside wind instrument. Nah, jadi udara yang masuk ke instrumen ini atau wind instrument, contoh-contoh dari wind instrument itu needs to vibrate, butuh getaran untuk membuat suara. Jadi jawabannya wind. Nih, 7. Okay, for number 8, the top of a blah blah blah. Like example, the pictures before this. When you hit the top of apa tadi? The top of like a skin ya, made of skin. The object made of skin dibuat dari Drum. tadi. Yes. Drum. Drum. Where is drum? Here. Number 8. Sorry. Number 8 ya. Here. And then for number 9. Some source of sound come blah 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 like sound of airplane. Airplane. Far. Yes, Far. And then what the sound near? The example of the near sound. Can you give the example? The near sound. What's the sound? Near sound, the loud, the far sound, airplane. The near sound, yang dekat, suara-suara yang dekat apa? Contohnya, no,
No one know? Menyetok meja. Okay, hit the table or maybe talking with your friends or with your mom or maybe when the somebody open your door, open your room, ya, suaranya dengar, and then maybe the sneezing. Nah, this is the near sound. Banyak loh ya. Nah, okay, and then number 10. If you hear sound underwater, water, so the sounds can travel through solid, liquid, or gas. Liquid or gas. Good job. Liquid. Yes. And then for number 11. Number 11. If the sound can be heard someone talk in air. Air. So it means travel through solid, liquid, or gas? Gases. Thank you, Erin. Gases. Yeah. And then, what else? Number 11. Next. When we can hear sound because vibration pass to our Eardrum. No eardrum. Our Ears. ears dulu. Ya, ears. Next. Now for number 13. The blah 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 between outer of ear and cochlea. Paling luar dan cochlea. Namanya apa? Yang pertama masuk. Setelah eardrum. Eardrum. Yes. Eardrum. And then so the last answer this one. Noise. Yes, noise. Okay, finish. All of you finish. Yang finish time up semuanya. Jadi Miss Jen bisa tahu. Nah, semuanya sudah selesai. Yang sudah Erin. Good job. Erin belum. Clea. Nico. And then what else? Kenan. Good job. Rachel. Yes. Jesse. Okay, good. And then belum? Oke, Miss tunggu 2 menit ya buat menulis ya. Soalnya enggak usah tulis soalnya. Soalnya akan Miss berikan di DC nanti. Jadi kalian bisa print atau kalian bisa isi nanti atau tulis kembali. Nah, berbentuk PDF. Nanti kalian bisa isi pakai ini. Bisa ya? Kalau yang sudah langsung kirim. Nggak usah dikirim lagi. Nggak usah dikirim lagi. Ini bahan ulangannya kalian, bahan kuisnya. Jadi nggak ada tugas lagi ya. Mission hanya minta ini nanti kalian bisa kerjakan aja buat bahan ulangan. Oke, Vandika sudah finish. Oke, yang lain mau saya finish? Finish, good job. Next ya. Mission lanjutkan ya. Boleh atau tidak? Tinggal sedikit aja. Boleh. Oke, Miss Jen, ini sampai setengah 11 ya, 10.30 nanti. Oke, Miss Jen percepat. Next, sekarang ke sini. Here, number 1. A thin skin-like layer. Nah, tadi ada 3 layers and look like a skin. Namanya apa tadi? Nah, kalau masih ingat. Ada skin yang berlayer-layer. Ada kulit yang berlayer-layer. Tadi namanya apa? Eardrum. Oke, kalian bisa circle B. Eardrum. Tulis di buku B. Eardrum. Oke, finish ya. Finish. Yeah, finish. Good job. And then number 2. The same with number 1. Ya, seperti yang summary tadi. When an object blah blah blah, it makes a sound.
Vibrates. Okay, vibrates. Thank you. Good. Vibrates. Yes. And then number 3. The song tell us how high or low. High and low. Pitch. Yes, Nico. Good. Pitch. Now, how about loud and soft? Loud and soft. Tadi apa kalau loud and soft? Volume. Volume. Good job. And how about noise? Noise. Noise tadi apa? Unpleasant sound. Ya, kalau dikatakan the blah 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 sound tell us unpleasant sound. Berarti no noise. Ya, jangan bingung ya. And then number 4, soft sound have. Kalau soft berarti apa? Big or small? Small vibration. Small vibration. Okay, good job. Number 1 until number 4 finish. Nomor 1 sampai nomor 4 finish. Oke, sudah selesai. Sekarang, now I want you to look at this picture. I have 6 picture. Miss Jane punya 6 gambar. Nah, cari mana yang noise pollution, the harmful sound. Nah, A. Yes, A. And then B. No, B no ya, ini enggak. And then C. Drum. Yes, drum. Yes. Okay, good job. D. Okay, for the last one, yes Nico. A, C, D, and E. Nah, yang F ini apa Miss Jane? This is the simple guitar. The guitar you can make a guitar from the rubber and the box. Jadi dari box dan karet kalian bisa menjadikan jadi gitar. Nah, ini nggak pakai. Nah, jadi the answer are A, C, D, and E. Okay, good job. Finish for today. Hari ini finish. Sudah selesai. Nah, sudah semuanya sudah menulis jawabannya. Finish ya. Oke, Miss Jane sekarang ke selanjutnya sudah selesai nih. Miss Jane mau hapus dulu. Wait ya. Nah, Miss Jane mau share lagi. Sudah selesai materinya hari ini. Wait ya. Nah, do you have any question? Until 1.3, 1.1, 1.2, and 1.3? No ya? Nah, semuanya sekarang mesti mau lihat. Masih join semua atau tidak? Ada yang keluar kah? Ada. Siapa yang tahu? Sean. Iya, nggak apa-apa ya. Nanti mungkin Sean bisa join lagi ya. Oh no, Sean di sini. Ini Sean. Tadi ada tulisannya Sean. Oke, nggak apa-apa. Ini Sean di sini aja. Oke, semuanya Miss Jane yakin sudah paham semua ya. Nah, nanti setelah ini Miss Jane kirimkan PPT-nya semua. PPT-nya dan soal ini kalian bisa kerjakan lagi. Ya, oke. Nah, setelah itu kalian berdoa. Nah, tadi yang mimpin doa Vandika. Nah, Vandika sudah siap? Siap. Oke, Vandika mana? Miss Jane pin dulu. Oke, here. So your friends can see your face. Oke, Vandika. And then don't forget to follow with Hail Mary ya. Oke, Vandika, you may start. In the name of the Father, of the Son, Holy Spirit, Amen. Dear Lord, thank you, Lord, that
you have been with us throughout the science class, and that you are with us right now. Inspire us as we leave this meeting to love and serve you always. In the name of Jesus, Amen. Amen. Hail Mary, Full full of of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and women, blessed is the fruit blessed of the womb, Jesus, Jesus. Jesus, Holy Holy Mary, Mother of God, Mother of God, pray pray for for us sinners us now now and the and at hour the of our hour death. of our death. Amen. Amen. In the name of the Father and of the Son, Holy Spirit. Amen. Now, semuanya push. Mission mau lihat semuanya join semuanya sudah good today ya. Hari ini semuanya kelas 4A sudah good semuanya. Now, pose together. Pose with the smile face. Okay, 1, 2, 3. Okay, thank you everyone for join this class. And then don't forget ya, belajar ya untuk kuis minggu depan ya. Tanggal berapa? 9 Agustus. Okay, bye-bye. Thank you everyone. Thank you, Miss. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye Jessica ya. Semuanya. Saya Andika, Kenan, bye-bye. Erin, Kirana, Jose, Sean, bye-bye.